hangka Tripura chin maka bishes kode racial injustice kaisa dofano barba hama pore 47 sene 71 jora sis nambai phatan borok kiri korongoi khar phanya rong no hawo bothop riwoi boroni songkha percentage angka 62.33 abone angka Bidhan Sabha si 36 tadi mani obono sinthane kaisa ebarli সমুদ্র কুলথামাসিন অধিকার কুলগৈ থাকা কিন্তু আবো কি রেস্ট্রিকশন খায় সম্ভব ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট जों सारा साका अकगनो अमहाय तमानि बारनि संविधान बदिनो सेंखाने के চ্যালেঞ্জ खायकेबा ताबु सुप्रीम कोर्ट खाया जरा एनआरसी रक सीए बिलनि एगेंस्ट खायो किन्तु जे संविधान वैलिडेशन एंड वैलिडिटी बस समय संविधान चेंजबा 1950 जानारे engka apro chengka ta 71 jora phatan borok phai barhani malik nai ninga bai kok saitang supreme court phailak lak ke khayna kriko engka ningla tangi phai khaya ta ba phai ang sasno ang proshno khaya no utwano dafane chikon dafa ma khaine engka tabu maharaja jokon phaika ang obon tang bon kagoj ri khaya farka 100 times ang sabo sanai je kono সময় abo kobini sai thai orokino tatal jalo jakre bonang paperika bono ang youtube tv portal bonang pathoka tai sini Taku Ranjit Bosaka Saksanata Bokup and a highly influential society wa mane Tripura wa 80-90% bona threat bok laika bina jamia kok samawa botumi apologies অর্থাৎ নাকার সাইয়া কাই চিনি ছেড়েটা wa যেকোনো জায়গা বনো খাজাগা নো সাবো তার মানে না বথারে নানি আবাই বিনা বত কয় attempt to murder ang bina against the case file খাইমানো বনে বাগাং তে বনতে ফরজারি কেস বাং বন খাইমানো বানগি সামানি বনি বিরুদ্ধে আংতে কেস খাইমানো সেকশন থাপাই মানো বজা মাখাই মিথ্যা অপপ্রচার ডিফেমেশন কেস বনাং রিমানো কেন্টাং রিয়া আং রনি দেবরং খাঙ্গা সিনু বানি বন্ধু তাকুক বরনি বিনক বরনি বনি বুতাম খাই দফান বাগে বসু খাইপিকা বছর 97 না আং জেনেভা থাংপাই 97 জেনেভা থামানি ডকুমেন্ট তাম মতং তাম তিনিং কক সাইকা দফান তিনিং কাগজ পাবলিকেশন ফ্রংদি नों जेनेबा थांगै जे कक साकानि सारनो बलाय सामानि तिनि नोंते बुं सेकना कामुति फना केन्तो तिनि पाताल कयना थांमा बलाय स्राय साइफिका तिनि मेबार जमाते थांपुर बसराय साइ तिनि आबो जतन ब जेनेबा बसाय कक सामानि फोकासनका नों रंजि देबरमा थामानि ताम पेपार टं ताम प्रमाण टं बिजरां ख जेनेबा कक सामान बिन पेपार टं ताबो कम पाब्लिकेशन 2000 साइ खमा कब्रताय हुकुम सं पाब्लिकेशन खमा बिजरां खनि आ बयबो तंगो कारण नों तिनि रंजि देबरमा 97 थांमानि नों बुनि लगी थामासिबले अनुप चेटिया समय ओलफारा वाइटलां जागे रां जागे तलांगै नों उकलगनि नि कक उकलग हिम हो नों उकलग हिम फेबले नों इंग्लिश काहंका माया नों हिंदी काहंका माया नोंले बायके राष्ट्र संघ थांगै जेनेबा नों आं थांगै दफानि बै खायफेगा नों साकाबा वंडरफुल आई चैलेंज विथ यू आई कैन स्पीक नाइसली आई कैन शेयर एवरीथिंग come with me learn if you want to become as a good leader learn from me learn from others educated person nang sri amai ka seng seng bonaw defamation khayna bai nang tanaji biang Bangladesh Dr. Gita ba hamjagi ba ang kharai ma phaiga so te bisab mission component to nin tam proman ri mano ano defamation case lai mano forgery case khai mano attempt to murder case lai mano ang product kisur bobagra product kisur against ani kono ব্যক্তিগত आक्रोश करै आम से त्रिपुरा फास है राजा प्रजा जब इकट्ठा होगा तब हमारा मकसद पूरा हो जाएगा ना बिबू देवी भाई जखन एमपी टंफ्रुर कांग्रेस देवारिंग फाइप्लां साइफैनो बरक आनी फादार बतिनी महाराजानी सेंक्रांगै तंगै मानै ताबु बतंगो स्टार सेकेंड जर्ज एम्पारसनि वर्ल्ड वार जुद्ध थांफैजाक को बार्मादेश थांफैजाक फेराव फैजाक थैगा 2017 व ककत सामकग्या नों दफानि ताम खायगानसौ नन आं कासे दफान सामु खायमान के उफ्रुं मानाय क्रै ताबु पाल समग्र बय खायमानि रामनि ता एडिसि साउटौखा आ एडिसि तमा सामाजन सासुं बे जत पालनि अबदान दगार गोदि जाखा कालिप्ति को आर्ट स्टोरी केबना बंचना का तासरि मुति फना का नांगिया सोसाइटी ओ सिको बतनाय दाकाइट बतनाय सिनल बतनाय सुता बतनाय सोसाइटी ता बरग क्रै तंग नङा साला नों साक्सनो जे सिकित सिनाय हिनाय तिनि साइट रंजित बाबू निनी थाने बा किसु क्रेबा निन बासनो बां बिजा अनेक ऑब्जर्वेशन निन बासन सेम सिबले निन बरगनो चेतना नों का तामा का सिदु बरं बरगनो तुंफ्ला खायफ्ला का दांगा सांगा फ्लाङै दा निन नों ससय माय आबाय का सिकामाय खलनो तागो निन उक्लग देशद्रोहिनि केस नोंथाव पायाखौ
Duita nangjak nang khwai ba nangjak thangai ri masuk bokle tan des ruin kes jakha nangja tini sai tongo horiran deba ma mutai omok somok ang tripra na ongkor thangka angka ang tripra yaka thangkai nang o tripra sona phiok dari mano